बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तंबाकू नोशी स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे और वो लोग जो कि इस एडिक्शन के अंदर हैं, तंबाकू नोशी करते हैं और वो इसको छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन वो इसको छोड़ नहीं पाते। तो आज हम उनके लिए स्पेशल वीडियो है। तो उसके लिए जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा वो आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी तंबाकू नोशी स्मोकिंग की जो भी आप किसी भी किस्म का जो भी आप ड्रग्स ले रहे हैं, इंशाल्लाह उससे आपकी जान छूट जाएगी। शहरों में तो ये फैशन के तौर पर करते हैं लोग स्मोकिंग वगैरह, लेकिन गाँव में भी जो है वो सोशल इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी इसके ऊपर अफेक्ट करता है। शहरों में तो स्मोकिंग सिगरेट वगैरह ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और गांव में तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, हुक्के का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर इससे काफ़ी सारी जो है बीमारियां वो पैदा हो जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके फेफड़े ख़राब होना शुरू होंगे, जैसे टीबी का मसला हो सकता है। फिर आपके दिल की शरीयानों का मसला बन सकता है। आपको टांगों में दर्द रहेगा, असाबी कमजोरी काफी ज्यादा आपको हो जाएगी। आपके आंतों में जो है वो जख्म बनना शुरू हो जाएंगे। तो कैंसर, खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है आपको। दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, गला खुश्क रहेगा, खांसी आना शुरू हो जाएगी आपको और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफी वीक हो जाएगा और उसके साथ आपको मैदे की और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। अच्छा, इसमें मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा। हर बंदे की जो है वो अलग अलग इसमें सिम्टम होगी, तो उस हिसाब से जो है वो मेरी मेडिसिन को आप यूज़ करें उस सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए। तो इंशाल्लाह जो है वो आपकी स्मोकिंग की आदत, ड्रग की आदत, जो भी आप लेते हैं ड्रग, वो छूट जाएगी। सबसे पहले ऐसे लोग जिन्हें सिगरेट पीने की बहुत ज़्यादा तलब हो, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो और उनके सीने में, चेस्ट में दमे की तरह का खचाव, तनाव, दर्द भी साथ रहे, तो उसके लिए कैलेडियम 30 के अंदर यूज़ करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इंशाल्लाह ये आप यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो सिगरेट की जो तलब है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये आगे मैं मेडिसिन बताने से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक अंदर से विल पावर नहीं होगी इसको, ड्रग को, स्मोकिंग को छोड़ने का, अगर इंसान खुद अंदर से इरादा नहीं करेगा तो फिर मेडिसिन जो है वो कभी वो ले लेगा, कभी नहीं लेगा। तो इस तरह मेडिसिन भी अपना असर सही तरह से नहीं कर पाएगी जब तक वो अंदर से की वो विल पावर नहीं होगी कि यार हाँ, मेरी फैमिली का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, पैसा बर्बाद हो रहा है, सेहत खराब हो रही है। तो जब तक वो खुद से नहीं सोचेगा तो इस मेडिसिन पे फिर अमल करेगा तो इंशाल्लाह वो अल्लाह करम करेगा। फिर जो ऐसे लोग जो कि तंबाकू खाते हैं और उसकी ख्वाहिश को कम करने के लिए, तंबाकू खाने की जो ख्वाहिश है उसको कम करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है टम्बैकम 30, ये आप यूज करें। इंशाल्लाह आपकी वो तलब, ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ फिर तंबाकू जो लोग खाते हैं वो उससे नफरत पैदा करने के लिए, तंबाकू जो लोग खाते हैं उससे आपको नफरत हो जाए, आप तंबाकू की तरफ देखें भी नहीं, तो प्लाटिंगो 30 के अंदर टम्बैकम 30 दोनों मेडिसिन आप यूज करें। इंशाल्लाह आपकी जो तंबाकू खाने की जो आदत है वो छूट जाएगी। फिर दोस्तों, जो एक दफ़ा इसका नशे का जो आदी हो जाता है, चाहे वो किसी भी किस्म का नशा है, जब वो इसका आदी हो जाता है तो वो इसको छोड़ने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होता और दिन ब दिन जो है वो इसकी क्वांटिटी, मिकदार जो है वो बढ़ाता रहेगा, क्योंकि उसको इन चीज़ों में मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। तो वो इतनी जल्दी इन चीज़ों को नहीं छोड़ेगा और फिर वो इसको कंटिन्यूसली, वो जब इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत भी ख़राब हो जाएगी, उसको तरह तरह की जो है वो बीमारियां भी लग जाएंगी। फिर ऐसे लोग जिनको जो है वो नशे की तलब जो है वो विरासत से मिली हो, तो उसके लिए सेफलेनियम 1 एम हफ्तावार 6 मरतबा यूज करना है, तो उसकी इंशाल्लाह ये तलब भी कम हो जाएगी। फिर ऐसे लोग जो अफ्यूम के आदी हों तो उसके लिए वर्बरस वर्गलस मदर टेंशन के अंदर उनको यूज करवाई जाए तो इंशाल्लाह वो भी उनकी आदत छूट जाएगी। चूंकि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नशेई होते हैं, उनके असाब्स, मसल्स बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनके लिए उसके साथ इनको बायोकैम साल्ट जो है, कालीफा 6x और नेट्रोम्योर 6x के अंदर टैबलेट फॉर्म में होंगी। इसकी 3 गोलियां 3 टाइम सुबह दोपहर शाम ये भी साथ यूज़ करनी पड़ेंगी, ताकि उनको पट्ठों की जो असाबी कमज़ोरी है वो भी उनकी ठीक होती जाए आहिस्ता आहिस्ता। फिर ऐसे अफराद जो नशा करने के बाद ऑल फुल बकते हैं, उनको भी खुद को भी समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हायोसाइमस 30 के अंदर वो काफ़ी अच्छी रहेगी उनके लिए। फिर ऐसे अफराद जो थोड़ी सी कोई नशा अवर चीज़ लेते हैं तो उनको उसका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है,
وہ مست ہو جاتے ہیں, وہ نشے میں زیادہ دھت ہو جاتے ہیں. تو خاص کر ایسے بوڑھے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی, تو ان کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ہے کونیم میک 200. یہ بہت اچھی میڈیسن ہے ان کے لیے. پھر ایسے جو لوگ جو منشیات استعمال کرتے ہیں تو ان کو ساتھ جسم پر کپ کپی, لرزہ یا راشا کا مسئلہ ہو جاتا ہے, یعنی ان کے ہاتھ پیر جو ہے وہ ایسے ایسے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ساتھ ان کو گیس کا بھی, اسٹمک کا بھی ایشو رہے گا. تو ایسے پیشنٹس کے لیے نیکسٹ اومیگا 30 کے اندر بہت اچھی میڈیسن ہے. 10 قطرے 3 مرتبہ آدھے کپ پانی میں ڈال کر وہ یوز کریں, انشاءاللہ یہ ان کا ایشو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر ایسے لوگ جو شراب کے بغیر بالکل بھی کھانا ہضم نہ کر پائیں, یعنی جب بھی کھانا کھانا ہے تو اس کے ساتھ شراب کا انہوں نے لازمی استعمال کرنا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے سلفیورک ایسڈ 30 پوٹینسی کے اندر 10 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر وہ استعمال کریں, انشاءاللہ یہ عادت ان کی ختم ہو جائے گی. پھر نشے اور شراب سے نفرت پیدا کرنے کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ہے اینجلیکا کیو. مدر ٹینچر کے اندر آپ نے 10 سے 15 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر 3 مرتبہ دن میں لینے ہوں گے. جب اینجلیکا کیو مدر ٹینچر کے اندر کام نہ کرے تو کیمفر کیو مدر ٹینچر کے اندر وہ آپ یوز کریں تو انشاءاللہ وہ کام کرے گی. اگر آپ کے فیملی میں, خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں, فرینڈس میں, ریلیٹیوز میں کوئی بندہ ایڈکشنز کر رہا ہے, اسموکنگ کا عادی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی نشہ کر رہا ہے, تو آپ ہم سے رابطہ لازمی کریں. الحمدللہ ہمارے کافی ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ نشے کے عادی تھے اور وہ فیملی والے بیچارے ان سے تنگ تھے, دوست تنگ تھے, ان کا سوشل انوائرمنٹ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا, تو ان کو الحمدللہ ان کا وہ جان چھڑوائی نشے سے, اور آج وہ بڑی ایک ہیپی لائف وہ انجوائے کر رہے ہیں اور خوش و خرم والی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ جو ہے وہ لازمی ہم سے رابطہ کیجیے گا. اگر کوئی آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی اس قسم کا کوئی ہے بندہ ہے تو آپ لازمی ہم سے رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ اس کی جو ہے نشے کی عادت وہ چھوٹ جائے گی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ لاکھوں اموات ہو رہی ہیں اسی نشے کی وجہ سے, ڈرگس کی وجہ سے. گھروں کے گھر جو ہے وہ اجڑ رہے ہیں, لوگ پیسہ برباد کر رہے ہیں, صحت برباد کر رہے ہیں, کوئی ان کی لائف سٹائل کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک اور چیز ہے کہ اپنے ٹین ایج کے جو آپ کے بچے ہیں جو کالج گوئنگ ہیں اور جو یونیورسٹی گوئنگ ہیں, ان کے اوپر خاص آپ نے نظر رکھنی ہے. اور کیونکہ اسی ٹین ایج پہ ہی جو ہے بچے وہ آوارہ ہوتے ہیں اور بیڈ گیدرنگ, غلط قسم کی جو ہے وہ گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں اور ایسے ہی بس انجوائے میں وہ سٹارٹ کرتے ہیں شروع میں, اور پھر ان کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے اور پھر وہ گھر والوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور بچے کی عادت بھی پھر وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کو چھڑانا. تو اپنے ٹین ایج کے جو بچے ہیں ان کے اوپر آپ نے خاص نظر رکھنی ہے. اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں اس قسم کا کوئی بندہ ہے جو نشئی ہے یا ایڈکشن کسی بھی قسم کی جو نشہ کر رہا ہے, تو آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ اس کا فری میں علاج کریں گے. اور اس ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے اپنے دوستوں, فیملی, فرینڈس تک شیئر کرنا ہے تاکہ کسی مستحق پیشنٹ کا بھلا ہو سکے, کوئی فیملی جو ہے وہ بچ سکے آپ کی وجہ سے. تو اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.